Konsapatan sid kinoringan it sundu poposian dau nakapitam bitoko bagu sid pisisingidaan sekolah sabat pelajaran dokumapat hogot dokumadubo tahun lebihan kopivosian sokoviai di nokemot korongo di pelajaran ditik siang gokunopo dot hizar iti atau mana ginaboku popentutun it kumazan manahak betudukan dot ada lebiano kumeso kumaza di Eldorobit Nunu Habal Apantang di kinoringan Mamarakat konsapatan sid kinoringan gumazan kumadubo in manahak betulukan di Eldoronal Nunu Habal Eldoronal konsapatan ada robot kinoringan Manakapantang Mamarakat menawan di tempat yang sana. Terima kasih gumazan kumotolu Diakon Roza Nunu Habal. Amal Kapantang konsapatan. Terima kasih. Ikamovian napa gumazad dumanahak tulukan tada biano Eldonorsa Nunu Habal. Adik-adik, puji Tuhan, terima kasih. Konsapatan sid kinaringan. Tapi nai sokoviai sebelum podot kotipun ipisingidaan toko ada oleh biano indamonku i Eldoronal no magazat toko minta dua do kotimpunan. Minta dua toko. Kinaringan za di tasundu kikuasa on sopo toko itu iga manu menunda menaud dahai palapat toko bagu mumpuk siti misi singilo di borosno patuhan mindamo koy di sundun di tasusi umama sidipati-pati dahai terlebih Eldorobot Gumazad dahai salem dot gama dahai di marajaliti berakatan untuk dalam sampai nuno ko ita boros dahai di tinggal antat ngabiay sidikaw artisan di mengining pamukon kebay koronto diri nga edan dahai pagamasig kapulisan dahai Sokowe kesalahan dahai Tuhan ampunai Sokowe diti pekindaman dahai singgalan tenakno Tuhan Yesus di menananggung dahai. Amin. Amin. Terima kasih di Eldoronal di rumah toko minta dua de ketimpunan. Tapi nai sokoviai ulu de pelajaran sekolah sabat tapi singgilaan toko de biano inono lizud de tagazo atau var memoros dot dinusubon ipomagunan. Sid kitab Matius pasal 24 sid ayat kotoluna podom turu minamoros it hiza dikorikatan vagu it anak doriniba yad ko it hiza dinu diri. Nah tapi na sokoviai var pemaduatan dot nokuro meritu nirikot di kinoringan ilizud atagazo sud pemagunaan. Nemot di kinoringan iginavo omiko buatano diri ni balino okon ko sumurut dosin kafantangan. Tepot mangkin sumurut sid karato di ginavo omiko buatano dia tiri. Sampai nakaldapu sid munung di kinoringan atau nakoboros dot oru oli ginavo dau kemot di pemagunan dot inuruk dau dia. Nirikot di kinoringan it lizud atagazo memunso diri niba sokovia isuvang do pemagunan dit noponu dasada dosa tepat tepinai sokoviai mantad keno temodon banal di kinoringan inono ini kinoringan dot inoporini baditinga koguli vagu sidralan kebenaran ipamagunan nga embulit vagu yad ko ikabuatano diri niba pamita sintaman eden itahon ko dosa na isa mo do kinoringan dino banal ko agazo sampai dot minanahak vagu yosido raldan dokumendo kuma diri niba dot miguli vagu pemkanu sidralan keselamatan. Nah inono it rontob dot
edaan toko kanangan ke ringkasan jadi tepat tepinai sebelum purut anak korikot itu disud atau nodu subon itu pemaguna varo atau mina mahanda ikinoringan sidinu dot varo persiapan ataupun persediaan dia. Jadi eldorobi nunukah di bahanda di kinoringan umadinu di persiapan dot disud tagazadina dot apa insal korikot kajadi itu disubon pemaguna itu eldorobi. Ya, terima kasih Elder Robert di Kumazan. Odong yo gamata ko odong sisingilot di sisingilan sekolah sebab biar nakuman kon koy amantang kapwa ikinapun saan diri. Iya. Na tampinay apo Columbus Kuilo tadahas ko marita ko sa biyay kami kening formo. Pasaon ko positif kinatimpunan pasal 6 ayat 7 kasih minomoros sabab ino minomoros ikinoringan si dinua dot nokopongo lumbatos opuno dot porontobonku no it koposizon dorinima tonuson puyoti om ipomogunan tu pomogunan no ponu dot korongito dioti. Jadi itimat ayat dot nabasa toko iti kon ko boros bisay o bisay topot boros kinaringan pandir. Nayat ko boros di elde Kumazan. Iti pomogunan banal no kosuguto kinarato daw. Jadi humongkob ikinoringan kang kuma. Pong posimozoon banali rini badino au asna okolidot avantang. Sabab mirim podok no i ulundit kakalpo sotiasin kinoringan. Topot miring gumuno itulundit makarata om orongi. Nayad dino iri no sabab dot kadi kinoringan na punsoon ku itiri nima. O ngimatan toko iti isoot hukuman do kinoringan atau penghakiman kasid malazu kumadiri niba dit amuno milodot petolunungan. Nah oleh sebab tu yadino kadi kinoringan punsoon ku yun. Topot ino gama do kinoringan dot momun sodorini badino varo it noboros do kinoringan dot inua om it suang ongkop dao kakal natahakan do kosianan om kosianan do kinoringan dot salamaton di kinoringan anu toko ino sin kitab Duho Petrus asal koduho boros kolimo om sin kinotimpunan pasal konom ayat valu hopodom tolu hopodom apa. Jadi ongimatan toko iti retan dot batera diti abelan borosan toko dolinan toko si memogun mat kapal atau kon ko kapal topot no ti batera diti nanuan sad antan si boros dot ulun do masil mitina politi ngapati pati iti. Jadi iti pati iti imatan tokono si pialatan not Israel bararetan dot iso tabut. Nah tabut iti nga bontukan daw yad ke pati, yad ko ibatara. Jadi nunukat harati iti boros iti isisingilan toko inono popelo dot ikinoringan topot no walaupun yang diri karato dori di nga siri kinoringan dot banal ko memoduli diri di baom salamaton dam topot varo ot opor dori ni bagamo. Jadi yan ko i noa kon diri norongo po dau domino moros kinoringan sidau dot monuhu magamadit batera
Nah, irino banal o ininsu diado pagama. Nuno inaboros kinoringan amun no nilisa. Irino o vinozodao. Sabab ino boros tip bisisingilan sekolah sabat ko si ketimpunan pasal konom ayat 2 pada nubo minamoros dot inuaka ni gama na usoko biyay yag ko ipinanuhan do kinoringan. Om inopot timpu do minagama de kapal no nga hatusong duvono pod toun kinonledo. Om ontok diri kakal no inua sambil gumama sambil manahak dot nasihat memboros polos kinoringan supaya iri ni badino tumon buli. Batulun memboros songko kako mo maot song pomogunanot rini bakot sumubang sim kapal din na yung kodok be kapal diri ka nga motopot no ibanda do kinoringan na yan din no ano man daw no yan ke pomogunan do ni niugi ong martinu mon duli rini badiri au nom puna di kinoringan topot sampai no vuvut hatusong duwono pod toun manahap dot mungketi bahan dari kinoringan melalui nabadiadan no ang asunot minaso nah baik ko iri na salamat jadi ya diri ko soduin mungketi porosodian dia nah iguli ko bagus sih semasa. Terima kasih Eldorodi. Varo gama di kinoringan memahanda kumaditulun terutama inua supaya keinginan nok tosurang kabi itrini baliti. Nah, sangira nok rikot ilizud dino nirikot di kinoringan tu memunsok di pemugunan pamsok be subang. Varo bara tomot don do kinoringan litit lizud datagazo diti ataupun kadi kemerasan terponga dinusuwan di pemugunan. Kadaruna nunu ma otomodon mabanali kinoringan do nirikot daw ilizud diti sampai minongorong sampai norungoy ipemugunan diti nuruk daw kadaruna konsepatan darabot pembahasan da gama to komisi singa da tadaw diana konsepatan sid kinaringan to banako manaw do mundaw bakal iza to na kogulo dot katarang gununu o temodon di kinaringan di jutu bana ko agaza taw nga dinusuhon kemudian baru dulu keinginan ku patarang dot poin penting kasih bahasa dokter kumeso ili ni subon akon kebaik ke penghukuman ngasih salam dari subon dino baru keselamatan dino kumeso kemudian ituhan di minongurub di pemugunan ituhan di minomunso ino kinaringan akon ko tadi da minomunso tadi da minagama nah ino penting dat edan bahwa tuzan dito po izadat binongurugi kinaringan ni pemagunan adaw kumodubo nilan nito ko dat ititimpunan dito edarot no puno do vaig kana po nakargat peta daw kumodubo ini sadiri di kinaringan nito vaig sid siba isid sabat retan ahban iyo na ko pisa diri na kotimpun pe karata dari ni ba isid zaman dino memang kibahan dan yan kit makatarang dan elderobit dito besuvon ti pemagunan kuroto nirikot di kinaringan ni Judo Tagazo nemot di kinaringan ni karatan dari ni mado kon ginakarat ayat kit nabros dari elderobit yan ko iso penasalan di kinaringan nah itu timan ko mamasa sa
kitab kinat timpunan konom boros kemolimo konom mompatu yang diti boros na man jadi nemat na di Tuhan yad dino yad dari karato di riba sin pemagunan tu penghitungan dia tidino nununo po masih karato sebab ino opus ituhan dan inurug daw iriniba o minizon sid pemagunan nah rual ginawa di Tuhan sampai minamoros yasido dan tanuson kuno iriniba it inurug kudino antad sid saribaw dat putanaon isokovia idupot mitambolog sebab opus ako dat inurug ko isokovia idino ka na itamba ko sid boros na kabado tapot tong inuwa ni kozi di Tuhan ayan kit na boros diya o ibarabot din tapi ni tensanan nimot di kinaringan ni karatang dari iba kirong kit asakawat pagkisanan dat baik lihungan lihungan na baros kulay diri dat ikinaringan ni minamunso anto ang it minangagama minungurog di kumagunan iri kinaringan dat mamunso magama o mamunso tamadon na kinaringan keso mananduli bago di kumagunan ay mat dito ko dat napunso mo biyaya actually it nakezon died sin pati ka di panguritan mo matara kaya na salamat na umiguri to ko sin poin pertama din na boros ko diri pakon ko bay ko punghukuman nga para kasalamatan ay mat ko na salamat inuwa o bisubang balay din mo sid ko vian na pumugunan diti varo vago gama di kinaringan na boros sid kitab dat kung saan ko bago di pumugunan to ikaraton diri ni ba hizadi nuwa yadno dino vago karaton diri masin pengobian ngahondo mo dito ko dot itit gama di kinaringan mananus atau mamunso diti pakon kebaik kehukuman nga barat unsur keselamatan sini nah tapi neten sanan anda matakaw dat apabila ihizadat dinusugon dino papikaitan ko bago di managama din nakapitang kizan pinesesat bago di kinaringan ito baik antad sisawatan baik antad siba no poni pamagunan dinusugon bago na sakpay kang kom inagama di kinaringan dat manguno pod din at gama daw mangurug gama daw mamunso banal paahato kon kabay song kapunsoy daw nga varot dukan daw sina na sid ko ben na pamagunan diti nga man kinabaros ko diri mangol lihong diti kinaringan na pamagunan nga napajanji ri patarangon dia dati o mungkin kubali tidak i-herda na usa panna ko baik ko na apoy but pamunso di kinaringan kasi sarandam din ang damot ko dat para keselamatan Rentabia din na pedulian bagus. Terima kasih Elder Ronald. Bada itomodon di kinaringan tanit pokok apun soy pemagunan baru bada itomodon mana kinuno mainguli vagu diri ni ba tazon ko ukuli vagu si dawu pemkanu di keselamatan. Tapi na isa ko biay sid hiza inu pemisu bangakuk dau sid kapal edaan toko dot idarun di sunumon dot dino apat napod tadawang apat napod sodo nengkod pedarun dino sid kitab minamoros dot lebih kurang dot 105 napod tadaw memampung dampung yoti lebih kurang dot 105 napod tadaw ono bulan dot mampu lampung yoti minut dot asak inat lisud dina. Nah ikinoringan
amu pinolingan inu diti dan menalamat mantan sinad lizun atau lusuhon. Sidhiza inu misubang angkup daw dino minudot asa inu diti banaw ko pihoti ko si pandaw sampai okon ko baru gamat daw do mangilo-ngilo dot ina napot lizun dino masak ko to amu keso gamat daw ni labus daw it pembulog dot magkaha sangira dan nakalabos daw ino tembulog dino miri sabit asa sinandotan ano kasandot harati akal ko aga sa nagisugdi iri yogi sumusuhut bagu nilabos dino it burung asang nga ino burung asang nga napatulod pa minigli bagu tu asa sinandotan harati kakal idot apo nasa. Nah, ang sumut bagus sid kitab apabila dot sid keturut tadaw bagu antad dit burung asang dit keso dino nilabos bagu dino iriogi miso sedop pokadit boros sid kitab noko gulino it burung asang dit yang kyo bit roun dot zaitun otomawi harati ino noko dizudino nga tumimpun na masa tapot igama dino okon ko hago-hago ya sidok sumoliw sinon kapal din ataupun batera din inay nga panal ko opihoti ko si pandaw mininud yo sidok boros di kinaringan dot ong soliw kono kadi kinaringan baru dot sumoliw inudin yan ke igama di kinaringan iminunhu dinudit mula-mula di sumubang itu kapal subang kono kadi kinaringan baru sinumubang iriogi soliw kono kadi kinaringan nga baru sumoliw iti no atimo toko ikosipan di no di napanal ko agazo sino jadi amu pinalingan di kinaringan iko wasihan janji daw kuma di no manalamat di nah tapi na sa kobiay yan kait ni dahak atau di naboros di elderobit eroronalom yang pandiri igama di kinaringan ini baru hogotam hog na songira dot nasak ilizudino baru naboros di kinaringan dot nakosoliw na yoti sinad kapal ino ini pembangunan di eldo nga kadi pamarasanya 100% dot normal berpunsok harati kadi malaso nga dunia baru na hiza ditivaro perjanjian di kinaringan inu sengira ioti dot nakosolusinan kapal ini dia kon roza nunu maot pinijantizan di kinaringan inu diri hiza di nakosolu ioti sinan kapal ino sinputan naon na ioti sadiri. Iya. Terima kasih Elder Robert. Magasalig na ko. Na pisingilan ta ko dot sumusot diti udo daw pinijanjizan hagot ko iso. Na terus ingin ako magasat sa kagay mamuka ang kitab siti kinatimpunan pasal ko 6 ayat kaupo do valo. Basan mo siti. Topot ang ikaw mga gama ko do pijon jizan mga janji ko do sukulan ku ikaw suvang no sid kapal dino ikaw isavono it ang anak mo omit ongo sa godyoti nang pinesa ko viay itinoit janji ko posisyon inita kinoringan sililu omit suvang ko daw itino janji it panal ko avantam iti sadiri pada panal ko dot minanahak ko posisyon ong sumuhut boros di kinoringan nga apine ko biay panal ko batu iti sadiri bay ko inu omit suvang ong ko daw na salamat tu sumuvang
sid batera atau it kapal sinu di kiniringan magama. Nah, itinet pijon jizan di kiniringan dinu ong masuk ko sinod kapal na asalamat ko kali kiniringan. Nah, sumusuhut ingin ako mangubit di ko mamasa sid kinotimpunan pasal kabalo ayat kedua napon basahan ko siti manjadi peningkakat no ino do pinadaha do dang Tuhan nagamit no yasido do to sanginaninan it ipat-ipat it ginis dot ang ompodok it ang dupot it pakavasaon no kinoringan dot akanon nitimpak no di no sid pinadaha it sokovya ino nisamba no kavi dot posinang di ginavo di Tuhan. Nah, sera nasakit linusuvan dinot antang it lizut tagazo sumaliw na tinoa omitong suvang kopdaon tachid kapal na nunuit gulu ginaman yoti gulu po ginaman inoa iti sandiri na ang imatan to sitin pelajaran sekolah sabat to iginaman yoti sumamba kinoringan miamal magkay ada mamihawa it adaw minungurug pamagunan minungurug kinoringan pamagunan sid adaw paturo sumampaya ti kinoringan winintoron sumampa di kinoringan. Nah bagi kay Noah sumambaya yado sid kinoringan minanhak korban bakaran sid kinoringan sebagai persembahan dot gama menerima kasih sid kinoringan sabab nanawd yoti it isadot apat nga pagtadaw sid kapalong pero tadaw pagirel dolo petit atus limonopon adaw harati baya ko duvono tas tadaw na imo sid saradaw kapal maud taw di kinoringan sid yoti na sa pagyom sitid ayat kinotimpunan pasal kamado tayat kedua na po diti binamarasot kasaliw na bayat sid kapal turus semua bayat sid kinoringan binanak dot korban bakaran saboy dot tanda menerima kasih sid kinoringan. Nah sumusuhut engin ako mamasasid kinotimpunan pasal Osizam ayat kedua keempat Ibaras daw City Sakovyay it bodog sada sampai idupot tanid rumosid ikaw Sakovyay inosid kuasa dikaw iti diti Sakovyay kavasa dot akanon dikaw sampai it sansunus ini dot otomo itahak po si dikaw Isakovyay ino do kakanan dikaw kapat baik ko it onsi di kakali kiraha ot amuk kavasa dot akonon dikaw tu ik komposizon sidraha. Nah itu na ibaras di kinarangan sitit kinatimpunan pasal sisam ayat kedua sampai ke 4. Oleh sebab itu linusufon din naman ang kaalaid nangano minanhak kinoringan boros sidati Noah ang isabang kopdawdot o buliati makan dupot ithiza diri arati minanhak kinoringan kebenaran pinay mo makan dupot nga o pinay kaviay it hoturan ni kinoringan katapatan no bay ko hiza diri nga oleh sebab rini ba nakatempus it Nagkari it keinginan ginawa dot makan dupot. Nga minaga may kinoringan dot hoturan. Iti makan no dupot. Nah it nabasa dito ko sitin ayat kedua sampai kapat. Varot pipiro dot halot emot ito ko. Peso ito buli akanon bay ko dupot kavasa. O buli akanon di riniba. Jati no sa diri. Na sagana dupot it
amo kavasa sama sekali dot amo boleh akan dot ali kinoringan. Om minan hak na vago kinoringan dot hoturan vago manahan ginavo mangakan raha antawa nga atalas dot kadan makan raha ali kinoringan kadan do makan raha. Sabab no kuro atalas siti sabab it composition varosid raha ali kinoringan. Na pagpinay sa kagayay, iti no pipiro hal dapat toko missing velocity o pini janjisan kinirangan sit hogat kaysa dito. Jadi pagudan kebagusin gumagal toko negara. Terima kasih Diakon Rosa. Ipini janjisan kinaringan nam yad nuah sangira nakalabus bahtera dino inono varo ot gamadati sumamba menerima kasih sid kemiringan. Om iriogi pipiro it hal dasid makanan. Eldona Rosa. Tanit pokok inaboros di Diakon Rosa pinijon jizam di kinoringan om inua. Nunu pokok pinijon jizam bagu di kinoringan om inua diti mungkin sid hal di pemagunan om Ilizuddin. Iya. Ucapan Elda Robert. Tadi kegudu po pasal positif kinotimpunan pasal kavado ayat kodubana miso sampai kinotimpunan pasal posizam ayat keso. Kadi boros tahu no singud bo di Tuhan ikobongyo di awal di para sembahan dino minomoros no yosidosid kinavo daudot amuku no dukon bagu iputanaon gima iriniba minsan ko edaanku no dot antar dot omulo ko iriniba dino araat no opi penghitungan amuku no binasaon bagu isokobiyay ibinangun domizao doyad ko inagama kudiri ong kakal podo kiputanaon iti amu no engkod ingkod ot ontok mangasok ontok mangomot ontok dot osogit ontok dot andasu ontok do manampangi ontok do manangadaw hiza dot adaw hiza do sodok ka di kinoringan. O pinikawi it ayat di binasakot diri odun batos na dot isamod di Tuhan dino sidriniba panal ko emot sino jinumanji Tuhan dot ong kakal po baro putanaon ka tatap po baro retan riniba mulong ko antar doragang ko iti itong diri ni badino araat no ko sumong araat topot amo milod pusan ituhan manahak doradan keselamatan mari riniba gampo ini kulit bago di Tuhan ibarakat tau sedriniba nuno kay barakat di Tuhan sedriniba inono supaya irini baditi muranjat tot ogumu monongkop do pemagunan. Nah, ino pagi ang imatan to positive kinotimpunan pasal posizam ayat ko ayat ko podom dugo ayat ko podom tolo. Ka inono itanda dijanjiku dot opihot dot ipangajanjiku sidikaw om isokobiyay ibinangon domizaw. Poton duon kuno sid awan ibuluntung ko. Ibuluntung dino o tanda dijanjiku sid pemungkinan. Nah, yad ko it adaw sabat. Adaw sabat tanda pinijonjizan it ulun di mangasip di Tuhan. Yad dogi dino inobuluntung. Tanda do janji di Tuhan sid pemungkunan dot
amuno apatay vagu do lizud iso obiay ibinangon do mizaw. Koroti zo dilo ang baro tudun momorlos dot baro bagu lizud antaw nganu kay lusubon. Lusubon ka do mominasa di pembangunan aso. Tuno ko boros dai di kinoringan ilo pagi baro buluntung. Ang emot kilo buluntung andaman ko ka di kinoringan dot ijanjiku dot amu okuno momunso ditirili pa. Nah, ronto bunasino pagulan ko habis gumasa. Terima kasih Elder Narusa. Ibu luntung dina isa janji di kinaringan dot okon ko lizud atau lusubon ot bago omamunso di pembangunan ng itiba. Nah, topina soko biay elan topo dot ini pelajaran topo de biana tinga kanangan ko lisu. Nirikot di kinaringan ina lisu dina mamunso di riniba om tipe pembangunan. Topot sinhal do pokon waro bala otomodon do manalo. Di kinaringan diti kanangan ko hindi sud nirikot da. Elder Robit, minggu dia aku bagus di kau. Nunu ma timbagos no banal. Anu toko di pelajaran dot biana di kanangan kitit lizud do tagazo diti atau dinusubon dit nirikot di kinaringan. Elder Robit. Iya. Terima kasih Elder Robert di Kumazan. Nandat si nunuit pinisisingilan toko dinano. Kasih po udah hortizan itu ko bagi kami korong akar. Iya. Ketemu don di lusuban di pembangunan minum munso ikinoringan di sagana it araat korong itu. Kade boros di inay dan jiwait nga ason bohiton kara to di ini. Nunu nga benda pak si karato. Jadi ikinoringan di minum urung, irino ikinoringan di minum muso. Topot inu kolidau itu lundot abanal, itu lun di kikosipan, itu ngulun di banal ko umarap sidang. Nam natalhas to keneridot baik ko it subangong ko dinua. Songiradot no nasakit baik no kosoldiw yoti antat si kapal pinasamba yoti dir para sambahan yoti kurban pengaran kadi kinoringan jumanji kuliko dot okon no koyanditi okon no ko sidhal lusuhon no kapatazon dari bani ko punawatan dari ni baditi songira dot ginumumu vagu iti triniba memang ko ikaraton nga no kembulay no ma tapot amuno linusuban pembangunan gampo it anak do kinaringan ituan Yesus or mikot sim pembangunan do manahak do keselamatan tapot tong pinay apa no pongo iti to sit no elan toko dot varot iso timpu dot ikinoringan diti mamunso bago di karaton pemanahak keselamatan kodum batasan do keselamatan diri ni pa itinunong ikorigatan daw kendo to kadi elen jiwa kadi na elen jiwa iti makarato do ni babian ni tiway nulit mo ka to yak ko tok din apolinusu karato orong ito itman okon ko baik ko sungu sidapan katalim ko di titapan. Jadi kumadi to ko biano. Okon no ko lizud po mamunsor ini ba. Tapi apuy i mamunsor ini ba umasok ko biay i kakali do tumuhiam. Walaupun kasid malas do sukup no gamado kinaringan do manalamat diri ni ba. Jadi no pegulian kasid masa. Terima kasih di Elder Robit binanahak ito ko dat iso of timbagos
pemtomodon di pelajaran di toko dot ada udah biano. Terima kasih Sokobiai di Kinumazad Minanahak dot Tudupan. Terima kasih si Sokobiai pengumpul di pelajaran toko dot biano indemon ku i Eldonorsa dot magazan di toko minta 2 dot pengobian. Minta 2 toko. Utama dahay secerah kerajaan di surga. Menerima kasih koi igazara ng tendan kumatipat-ipat dahay sampai hizariti pengokoy no misusingido di pelajaran niti. Terima kasih tama sebab inabarajal dahay diri ikaw no patulunong sa pemitungan dahay. Biar no iti pelajaran di tama mengipihot di komposisyon dahay menigid sebab. Terima kasih tama sebab binangining ko dit sampai ang dahay. Songko biya diti tahak dahay at saradong ngaran Yesus pamasidahay. Amen. Amen.